تو दरअसल इंसानियत का दम भरने वाला इजराइल किस तरह से आतंकी सरगर्मियों को अंजाम दे रहा है, किस तरह से दहशत दरअसल फैलाई जा रही है, और यहां पर जो तिब्बी साजो सामान के मरकज हैं, गोदाम है, उन पर भी इजराइल लगातार लबनान में हमले कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ईरान से आ रही है, जहां ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने धमकी दी है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमरीकी और इजरायली कमांडरों और सियासी ओहदेदारों के घरों को निशाना बनाएगी। अमरीका और इजराइल पर मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरियों के रिहायशी मकानात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने इसे एक जवाबी कदम करार दिया है। जी हां, जिस तरह से ईरान के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान में जो तालीमी इदारे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के अंदर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ईरान ने कहा है कि अब इसका पलटवार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस पर 2 मरतबा इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं। जी हां, अस्फहान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जहां पर तलबा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी को भी इजराइल और अमेरिका ने नहीं बख्शा है और यहां पर 2 बार इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमले के बायस दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अमले के कई अरकान इसमें जख्मी हो गए हैं। इसके रद्दअमल में अब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने मगरबी एशिया में कायम अमरीकी और इजरायली यूनिवर्सिटियों को जायज हदफ करार देते हुए इनके अमले के अराकीन, असातिज़ा और तलबा को कहा है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन यूनिवर्सिटियों से दूर चले जाएं। तो ईरान ने कहा है कि वो जो इस पूरे खित्ते में अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान ने हमला करने से पहले जो धमकी दी है, उसमें जो स्टाफ है, उसमें जो स्टूडेंट हैं, उसमें जो दूसरे लोग हैं, उनसे बाकायदा उन्हें अलर्ट किया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे, ऐसे में वो यूनिवर्सिटी से दूर चले जाएं। तो ईरान दरअसल इंसानी जान को एक तरह से सामने रख रहा है, उनका ख्याल रख रहा है और पहले ही एक तरह से ईरान ने अलर्ट कर दिया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे, इस वजह से यहां का जो अमला या स्टूडेंट या जो टीचर हैं वो यहां से दूर चले जाएं। तो अब जिस तरह से अस्फहान यूनिवर्सिटी पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, जहां पर आम लोग दरअसल टारगेट किए गए हैं, असातिज़ा और तलबा और उसका अमला टारगेट किया गया है, ऐसे में अब ईरान ने भी कहा है कि वो इस पूरे खित्ते में जहां जहां इजराइल और अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं उन्हें एक तरह से टारगेट करेगा और इन यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत ने ऐलान किया है कि ईरान की धमकी के सबब अगले कुछ दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने ने खबरदार किया है कि ईरान और इसके इत्तेहादी इराकी शहरों यानी बगदाद, सुलेमानिया और दोहूक में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ अमेरिका से मुंसलिक समझी जाने वाली दीगर यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बना सकते हैं। सिफारत खाने का कहना है कि ईरान ने खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। और इस बीच अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि ईरान से मुंसलिक जो मिलिशिया है उसने इराक भर में बशमूल इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी शहरियों और अमेरिका से वाबस्ता अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। तो इराक के अंदर जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, उन पर बड़े पैमाने पर इराकी मिलिशिया भी हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इराक पर हमले किए जा रहे हैं और इराक या उसके आसपास खासतौर से बगदाद में, क्योंकि इस पूरे रीजन का, पूरे खित्ते का बगदाद में अमेरिका का सबसे बड़ा सिफारत खाना है, जो बताया जाता है कि कई सौ एकड़ पर दरअसल यह बसा हुआ है। पूरा का पूरा शहर दरअसल अमेरिका ने यहां पर बसा कर रखा है और ईरान लगातार ये जो अमेरिका का सिफारत खाना है बगदाद के अंदर, इस पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। जो इराकी कुर्द मिलिशिया है वो लगातार अब अमेरिका के सिफारत खाने को निशाना बना रहा है और ऐसे में कई बड़े हमले ईरान की तरफ से दरअसल किए गए हैं। सिफारत खाने ने अमेरिकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा भी दिया है।
جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ عراق کے اندر دراصل امریکہ کا ایئر بیس بھی ہے، امریکہ کا بہت بڑا سفارت خانہ ہے، امریکہ کے 10,000 سیکیورٹی فورس کے جوان ہیں، لیکن امریکہ کے یہ سیکیورٹی فورس کے جو جوان ہیں یہ پہلے ہی دراصل عراق چھوڑ چکے ہیں۔ عراق میں جو ایئر بیس امریکہ کا تھا، امریکہ نے جنگ سے پہلے ہی اسے خالی کر دیا تھا۔ عراق کا جو سفارت خانہ تھا، اب وہاں کے عملے کو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فوراً عراق چھوڑ دیں۔ تو ایسے میں امریکیوں میں دراصل کافی زیادہ ڈر ہے، اور امریکہ کی جو تنصیبات ہیں، امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے پورے مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور سے عراق کے اندر، اب اسے لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں سفارت خانے نے امریکیوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز کی شمالی کمان کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی لبنان میں موجودہ سیکیورٹی زون کو مزید وسیع کرنے کا حکم دیا ہے۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد حزب اللہ کی طرف سے حملے کے خطرے کو یقینی طور پر ناکام بنانا اور ٹینک شکن میزائل کے حملے کو سرحد سے دور رکھنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل اسرائیل اس وجہ سے حزب اللہ کے مجاہدین سے اس وجہ سے اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ حزب اللہ نے باقاعدہ ایک رپورٹ ابھی پیش کی تھی۔ حزب اللہ کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے ایک مہینے میں تقریباً 100 جو مرکاوا ٹینک ہے، مرکاوا ٹینک، ان اسرائیل کے ٹینک کو حزب اللہ کے مجاہدین نے تباہ کر دیا ہے۔ تقریباً 100 ٹینک اسرائیل کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے دراصل اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جس طرح سے اسرائیل لگاتار ایئر اسٹرائک کے ذریعے سے لبنان کو نشانہ بنا رہا ہے، حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اب زمینی کارروائی بھی اسرائیل نے ایک طرح سے لبنان کے اندر شروع کر دی ہے۔ اور دوسری طرف حزب اللہ کے مجاہدین نے اب بڑی جانکاری شیئر کی ہے۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے کہا ہے کہ تقریباً اسرائیل کے 100 مرکاوا جو ٹینک ہے انہیں ایک طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں اسرائیل دراصل ٹینک شکن میزائل کے حملے کو سرحد سے دور رکھنا اور ٹینک شکن میزائل جنہیں استعمال حزب اللہ جنہیں استعمال کر رہا ہے اس سے اسرائیل بہت ڈرا ہوا ہے۔ تاہم بنیامین نتنیاہو نے واضح نہیں کیا ہے کہ یہ توسیع اس زون سے مزید آگے جائے گی، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے بھی باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ کاٹز نے سیکیورٹی کو دریائے لتانی تک پھیلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حدود میں رہنے والے کسی بھی لبنانی باشندے کو اپنے گھروں میں اس وقت تک واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک حزب اللہ سے شمالی اسرائیل کو لاحق خطرہ مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کو بھی اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ لبنان کے اندر جو عام شہریوں کی جو انسانی جو بستیاں ہیں وہ پوری کی پوری بستیاں ایک طرح سے اسرائیل نے تباہ کر دی ہے۔ عام لوگوں کو دراصل حزب اللہ کے نام پر عام لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طرح میں آپ نے غزہ میں دیکھا تھا کہ حماس کے نام پر پورا کا پورا غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ اب ایسی ہی تصویر لبنان میں ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر معصوم بچوں کو، خواتین کو اور عام لوگوں کو اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ دراصل حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن نہ تو غزہ میں حماس ختم ہوا اور نہ ہی لبنان میں حزب اللہ کے مجاہدین ختم ہوئے ہیں۔ اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ پوپ لیو نے ویٹیکن میں پام سنڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا ان رہنماؤں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے جو جنگیں شروع کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ پوپ لیو کا اشارہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں شامل افراد کی جانب ہے۔ جی ہاں، پوپ لیو کا دراصل سیدھا اشارہ بنیامین نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا دراصل ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ تو ایسے میں پوپ لیو نے ایک بڑا پیغام اسرائیل اور امریکہ کو دیا ہے، بنیامین نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا پیغام دیا ہے۔
पोप लियो का कहना है कि यह हमारे खुदा हैं, यसू अमन के बादशाह जो जंग को मुस्तरद करते हैं, कोई भी इन्हें जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आप देखिए कि वो जंग करने वालों की दुआओं को नहीं सुनते बल्कि उन्हें रद्द कर देते हैं। और उन्होंने इस मौके पर बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि अगरचे तुम बहुत दुआएं करते हो, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो पोप लियो का दरअसल ये बहुत बड़ा पैगाम है और उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से निशाना बनाया है इजराइल की क़यादत को और अमेरिका की क़यादत को, यानी बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हों, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया हो, जिन्होंने मासूम बच्चों का कत्लेआम किया हो, जिन्होंने खवातीन का और बुजुर्गों का कत्लेआम किया हो, दरअसल खुदा उनकी दुआओं को नहीं सुनता है। और आप देखिए ये सीधा सीधा दरअसल पोप लियो का जो बयान है ये अमेरिका और इजराइल, बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो जंग करने वालों की दुआओं को नहीं सुनते बल्कि उन्हें एक तरह से रद्द कर देते हैं।